बाकी कसलाय काम धंदो करा आणि गणेश मूर्ती तयार करपाचें काम करा. हितून थोडेशे वेगळेपण आसा. ही वेगळेपणां कितें आसा की आमकां पयलीं एक स्वताक एक समाधान मेळटा की आमी एक जी आमी आराध्य दैवत मानता गणपती, त्या देवाची आमी मूर्ती घडवणारे म्हणटा, जे आमी तेका आकार दिता. मातीच्या गोळ्या पासून तेका आकार दिवपाचें काम आनी ही मूर्ती तेची मनोभावे लोक पूजा करता, ते काम आमच्या कडेन जाता. हे एक मोठे सगळ्यात मोठे सॅटिस्फॅक्शन जे आहा ते आमकां मेळटा. आनी त्यामुळे कला जी आसा ती आपली जोपासून करून दवरलेली आसा. आमच्या पुर्वजांनी कला जी आमकां शिकयल्या आनी ही कला शिकोवन आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणजे फुडें संवर्धन जावचें. ही पूर्ण मातयेच्यो मूर्त्यो ज्यो आसा ते बनोवपाचें काम आमी करता आनी हें काम अशेंच परंपरेनुसार चलचें हो आमचो एक मोठो उद्देश आहा. आताचे मोठे सगळ्यात प्रॉब्लेम जाला ते म्हणजे ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो लोक हांगा हाडटा गोंयांत, म्हणजे ह्यो तयारूय जाता, थोडे भायसून इतर राज्यांत हाडटा आनी हांगा थंय विकता, सेल करता. हो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम. आमी ज्यो मूर्त्यो माती पासून तयार करणारे जे कलाकार माती कलाकार, ह्या लोकांच्या फुडें जी समस्या जाला की तेंच्यो मूर्त्यो खपना. मार्केट ओपन मार्केटान गेले जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यो ते लायटर हाडल्या कारणान ते लोक चड पसंत करतात. मातीचे अवेलेबिलिटी थोडीशी कठीण जाल्ली आहा. जसो सोर्स पयलीं तो आसलो तसो तो थोडे आता 70-80 वर्सां जावन तो एकाच जाग्या वयली माती ती सोंपोन एक्झॉस्ट जाल्ली आसा. त्या शेतान तितलो जो पुरवठा आसलो तो परत काय आनी रिजनरेट जाता. तो थंयसलो मातयेचो सोर्स काडलो काय मागीर आनी ती माती उरना, रिजनरेटूय जायना. म्हणून आता दुसरे कडेन आमकां दुसरे शेतां पळोवची पडटा. तशें माती एकदम दुर्लभूच जाली अशें असोय विशय काय ना. गोंयान खुबश्या जाग्यांचेर ही माती मेळटा. आता आमकां जी मेळटाली ती जाताली ती आमकां दिवचलची माती. दिवचलची माती चिकट माती जी म्हणटालो ती कामाक अत्यंत बरी. अशा तरेची ही माती सबंद गोंयभर आमचे कलाकार वापरतात. पण त्याच बरोबर आमच्या आनी दुसऱ्या भागांनी जी माती आहा, वारखड म्हणटा थंयसर सुद्दां बरी पेडण्या जी आहा थंय सुद्दां बरी माती मेळटा. आमच्या गोंयांत मेळटा, निरंकला मेळटा, सावथ गोंयान गेले जाल्यार आमचे जांबावले मेळटा. अशे वेगवेगळे जाग्याचेर ही माती मेळटा आनी तेच्या पासून आमी ज्यो मूर्त्यो तयार करता थोडेशे लायटर मूर्त्यो जावं आमी जर माती कमी काटको भितर वापरता जाल्यार मातीची क्वॉन्टिटी कमी लागून ती मूर्ती लायटर जावंक शकता. हे तरेचे जर प्रयत्न प्रत्येक जर कलाकारान जर मूर्तीकारांनी जर वापरले जाल्यार हलक्या तरेचे मूर्त्यो आमी तयार करता. शाडू मातीच्या नावान ते फसवेगिरी जाल्लेले आहात. फक्त प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती आसता त्यो. प्लास्टर इज ओरिजिनली व्हायट कलर आनी तेका तांबड्या कलराचो रंग दिता आनी ती तांबडे कलर केल्या उपरांत तेका लोकांक सांगता ती शाडू माती म्हणून. लोकांनी शाडू जावपाक जाय. लोक विचारता, लोकांक भावनांत खबर आसा की आपली जी मूर्ती आहा ती मातयेचीच आसपाक जाय ह्या उद्देशान लोक मागोवन वयता. पण जर समज मनीस त्या फसयता आनी ती शाडू माती म्हणून जाल्यार ते फसवणेकन बळी पडोंक जायना. ह्या वर्सा फर्स्ट टाइमूच तुका पेंट असो कळटा करपाक? ना, हांव पयलींच्यान 4-5 वर्सां पयलींच्यान करता. तुका कशें दिसता म्हणजे हे काम करता? परत चवथ येवंक आनी गणपती चालूच ठेवले दिसता. न्ही, आनी तुका कोणी शिकयलें? आमच्या आज्या पणज्या पासून चालू आहा. हे म्हाका आमच्या
घरान पयलींच्यान चालू आसले न्हू थंयच्यान म्हाका हळूहळू कळ्ळा. हे आता पेंट कसलो हो पेंट पेंट म्हणजे आमी हाडटा हे आनी करता मागीर पप्पाक. तुका करपाक येता तो पेंट? हांव पप्पा वांगडा मिक्स बीन करून दिता. आमकां हे करूंक जाय फुले पळय सगल्याक आहा ते कलर मारतलो आतां हो चालू आहा. हांव जाल्यार आतां 2 वर्सां रेखणी करपाक हांवें सुरवात केल्ली. पयलीं हांव पप्पाक आनी घरच्यान चाच्याक बी पळयतालें रेखणी करतना आनी तेन्नाच्यान म्हाका उमेद आशिल्ली रेखणी करपाची, कित्याक तें सामकें बारीक काम आसता आनी खूब पेशन्स जाय पडटा तें काम करपाक. तर म्हाका पयलींच्यानूच आवड आशिल्ली रेखणी करपाची, तर हांवें 2 वर्सां पयलीं ती काम शिकून घेतलें आनी आतां थोडें इम्प्रूव जायत आसा म्हजें काम. गणपतीची जी नजर आसता ती मेन आसता, म्हणजे पळोवपी पळयणारो पयलीं तेजे दोळे पळयता आनी तेजे ते शांत स्वभाव तेजो जो तुका दोळ्यांनी दाखोवपाचो आसता. तर खूब बरें दिसता की आमी जे गणपती करता ते लोकांगेर वता आनी लोक तेंकां पुजेक दवरता, पुजता. तर आपूण आपले जे पारंपारीक धंदो जो आसा नाल्यार तर कला आसा जी आमी आमच्या वडिलां कडल्यान बी आत्मसात करतात जाल्यार ती आपूण फुडें व्हरपाक जाय. जशें हांवें ह्या वर्सा म्हाजो जो धाकटो भाव आसा तेका शिकयला, सो तो आतां ताणें चालू केला रेखणी करपाक. तर आपुणूच आपल्या ल्हान भावंडाक बी आमी शिकयतात. तशेंच म्हाजे बाबा जो व्हडलो भाव आशिल्लो ताणें म्हाका खूब हेल्प केल्लें शिकपाक. आता जर पळयलें जाल्यार इवन प्लास्टर ऑफ पॅरीस जे गणपती येता ते त्याच्या खातीरूय खूब इश्यूज जाता. तर हांव म्हाजें मत कितें आसा की आपूण आपली जी माती कला आसा ती सगळ्यांनी जपून दवरपाची. आमी हे कामाक उरल्यान सामके ह्या कामाकूच उरले सारकेच खरें म्हणल्यार. आनी पयलीं कितें जालें, पयलीं आमगे पळय भाव पेड्या तो पेड्या जालो न्ही, मागीर तो दुसरो पेड्या जालो. दुसरो मागीर एस करून कांय उपयोग ना जालें. तूं उरलो एक मातये काम करपी कोणूच मेळना. आनी माती बी मेळपाक पुरता, माती ते बिचोलेसून हाडचें पडटा. बिचोल साकून तुमी माती हाडटा? बिचोलेसून माती हाडटा. जाल्यार म्हाजी कितें आवड म्हणल्यार गणपती करपाची लागली ती प्रकाश काका ल्हानपणी गणपती करतालो. थंयच्यान तेगेलो कोण शिकोवन मागीर हांवें पप्पान म्हाका सपोर्ट केलो की कॉलेजीन चल, आर्ट कॉलेजीन. थंय वचून हांव शिकलो. मागीर थंयच्यान सगळ्याक कोण म्हाका एक उमेद दिली की हांवें गणपती करचें कशें. सो हांवें म्हणलें हांकां की हांव करता गणपती. एक 6 वर्सां जालीं. हांव आमचे आनी म्हाज्या मामाचेच गणपती केले, 2च गणपती. म्हणून व्हडले फ्रेंड्सांनी म्हाका सपोर्ट केलो की तूं कर मुखार कर. जाल्यार हांव मुखार सरलो. पुनीत केळवे हांणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो की मुखार सर, आनी ताणें म्हाका खूब करपाकूय हेल्प केली. जाल्यार थंयच्यान हांव मुखार सरलो आनी ह्या अंदू हांवें 15 गणपती सुमार केले.
आज म्हाका खूब उमेद जाता की म्हाज्या गांवांत एक भुरगो तरणाटो भुरगो तो फुडें सरला की गणपती करपाक. तो एक जावन आसा फायन आर्ट्स स्टुडंट आनी खूब उमेद जाता की आपूण कितें तरी करतलो, फुडें सरतलो. ते उद्देशान तेजे पेरंट्स तेजे वांगडा आसा, तशेंच गांवचे लोक, आनी तो बरो एक्टीव भुरगो. आनी हो अशेंच हेणें मुखार सरचें आनी हेणें अशे 100 गणपती करचे मुखार. तो जालो आतां एक 45 वर्सां सुमार गणपती करता. सगळेच म्हणून 18 गणपती करता. तो पयलीं खूब करतालो, आतां मातशें कमी कमी जायत गेले. मागीर हांव हेल्प करता, चली हेल्प करता, चलो हेल्प करता. आतां तरी वय जालें न्ही म्हणून ती सगळी हेल्प करता. कशी तुमकां तुमचो गणपती करतना पळोवन कशें दिसता? बरी उमेद जाता सामकी. उमेद जाता आमच्या घरान गणपती करता म्हणजे आमकां उमेद जावपूच न्ही ती. म्हाका आतां जाली 40 वर्सां हांव करता. आनी पयलीं म्हाजे पडलो करतालो, आजो करतालो. आजोक हांवें पयला करतालो, मामा करतालो. तेंच्या वांगडा तेंचे कडल्यान म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी की गणपती करचें म्हणून. आनी आतां हांव गणपती जाली आतां म्हागे आतां 300 करता. पयलीं पळय 150 काय 200 120 अशें आशिल्लें हांव करतालो तेन्ना. मागीर आतां जाल्यार 300 गणपती करता. सार्वजनीक करता 7-8 सगळ्याक. फोंडेचो सदर, मागीर वास्कोय, मागीर बोरये, रतामळार सगळे मेळून सार्वजनीक व्हडले करता. त्या शिवाय हे धाकटे सगळे. आनी आमचे सगळे फॅमिली म्हणजे मामाचे चले, मागीर फ्रेंड सगळे येता करपाक, हात लावपाक सगळे. पेंटींग सगळे गांवचे येता सगळे करपाक. की जे कलाकार आसा आमचे तांकां 1 वर्स तरी तांकां म्हणजे आतां भुरग्यांक एक आपोवन ते शिकयतले. म्हणजे जानेवारीच्यान तरी एक 8 म्हयने तांकां कितें तरी तेंच्यांनी हें करपाक जाय, ट्रेनिंग दिवपाक जाय. आमकां मेन म्हणल्यार हांगा साशे काडपाक हें करपाक कोण कामगार येना आतां कोणूच मेळना. आतां ते मातयेचे म्हणटा पूण मातयेचे भरपूर डिफिकल्ट आसा. एक गणपती करपाक आमकां कमीत कमी 1 दीस असो वयता फूल साशेत काडपाक. मग त्या खातीर भरपूर डिफिकल्ट येता. पयशे बी तशे मेळपाक जाय. ते पयलीं आतां गणपती करच्या पयलीं कितें मेळटा पेंटाक माती हाडपाक, तेन्ना काय आसना न्ही. आतां 3 म्हयने पयलीं करता मागीर रोखडे सोंपता ते पयशे. तू किती फायन आर्ट केला कंप्लीट झालं का चलता झालं कंप्लीट. तू पयलींच्यान आवड आहली, पयलींची आवड आहली भुरगेपणा सांग. आतां गणपती करपाक कशी दिसता तुका, कितें फील जाता?
आमचे आजे पणजेचे बापूय ते पर्यंत हांव करता. तेन्ना जे तुका असो ड्रॉइंग करया अभ्रिंगाचो बी मोती कलर ते आतां चेंज जालें सगळें. ते पयलीं थोडे दीस वार्निश मारून ते करी तुमचे प्रदुशणाक वायट तेन्ना म्हणून आतां आमी हें केलां परत मोती कलर पॅरिसचे ते प्लास्टर पॅरिस आनी ते हेजो रंग करी कसले तेल मारया ते आतां बंद केलें. आतां मोती कलर म्हणजे पयलीं अभ्रंग म्हणटात अभ्रंग तयार करी म्हणजे आतां मनीस मेळना. आतां उमेद ना भुरग्यांक. पयलीं आमकां हांव 16 गणपती दिसाक करी पयलीं सगळ्याक एकादशीक भावां आनी सगळे वास्को नागेशी आनी आपल्या बिमलान म्हणटा थंय सुद्दां गेलो हांव गणपती करपाक. तेच्या माड्डान मडगांवां तेच्या कवळ्यां अशे खूब गणपती कर 500 गणपती भायर करून हांगा नागपंचमी येवन 100 गणपती करी आनी मागीर अष्टमीक रमप. भुरग्यांनी हे करपाचें म्हळ्यार तांकां आवड ना आतांचें करूंकूच जाय. हय शिकना गव्हर्मेंटान कितें तरी तेजेर उपाय काडूंक सबसिडी म्हणून आतां अंदूक 200 रुपया केल्या पयलीं तितून भागाना रे. आनी लोक तुका कितें वार्षिक म्हणटात पयशे दिवपाक येना तयार ना. कितके गणपती केले ह्या वर्सा? म्हणजे जाले ह्या वर्सा 360 सुमार जातले. आता कितें व्हडले गणपती खंयचे केले? व्हडले म्हणजे आमी लास्ट 6 फूट केला, 4 फूट केल्या, लास्ट 6 फूट हेच्या वयर ना आनी 3 फूट 2 फूट आमचे चड म्हणजे स्पेशल अशे आमचे जे आहा ते 2 फूट आहा. चडशे लोक 2 फूट हे करता हे सगळे आहा पळय हे 2 फूट 2.5 फुटाचेर अशे आनी हे सगळे स्पेशल म्हणजे आमी हातीन फोटो दितात अशे कस्टमायज करता. तुमी आता कितें म्हणून हेतून नवीन कितें केला ह्या वर्सा? ह्या वर्सा नवीन म्हणजे आमी हो जो गणपती आहा पळय हेका फूल ड्रेसींग आहा. फाल्यां परवा म्हटल्यार हो रेडी जातलो. म्हणजे आतां आमी सगळे कपडे घालता, फेटे घालता, जशे लोकांचे रिक्वायरमेंट आहा त्या प्रमाणे आमी करता तशें. न्ही ह्या वर्सा तुजे हे म्हणल्यार मुकुट जे आसा पळय ते मातशें रियल कशें दिसता कितें केला ताजें? ना ह्या मुकुटाचेर आमी पयलीं आमी सोनेरी कलर मारता पळय तेच्या वयर जिगी मारलेली आहा आमी ती स्पेशल जिगी हय ग्लिटर म्हणटा ती मारलेली आहा म्हणून तो मातसो रियल दिसता तशें. आनी पेंटींग जे आहा पळय आउटलायन जेन्ना शेड घेता तेन्ना तेका सारको घातलेल्या भशेन तुका रियलिस्टीक हो फील येता. न्ही हे सगळे मातयेचे? हे सगळे मातयेचे. तुवें प्लास्टर ऑफ पॅरिस यूज करना? ना म्हाजे सगळे मातयेचे आनी हातान करता? हे सगळे हातान हे सगळे हातचे गणपती चडशे मोल्डाचे 70-80 सुमार आमी हातीन करता. केन्नाच्यान स्टार्ट करता ऑलमोस्ट करपाक? हांव बेगीन करता एप्रील मे म्हणजे म्हाका फूल म्हाजें डिटेलिंग जें आहा तें हांव म्हाज्या एकट्याच्या हातीन करता. ओगीत कोणाच्या हातीन दिनाका. 1-2 मनीस आसा आमचे. ह्या वर्सा रिस्पॉन्स कसो कितें म्हणजे तुजे कडेन नवीन कस्टमर आयल्या भायले गोवांतले? येता पयसले येता परवरचे येयल्या वास्कोचे आहा अशे खूब कडले आहा. आदी टायमार कशें जाल्ले आतां म्हाजे कस्टमर कशे आहा हांवें 25 वर्सां जालीं हांवें स्टार्ट केल्ले वयाच्या 10-11 वर्साचेर स्टार्ट केल्ले काम. म्हाजे कडेन कस्टमर अजून फिक्स आहा ते आनी ते म्हणटा आमी हांगासून व्हरले. अशें प्रत्येक शाळांनी आहा तूं मया वच मागीर हांगा बिचोले वच अशें तेंचे फिक्स कस्टमर अशें आसपाक जाय गणपती. तूं खंयसूनय व्हरा अशें न्हू की हांव म्हाज्या कडल्यान व्हरा अशें न्हू.
खंय खंय वता तुजें डेकोरेशन बी करता ती? म्हणजे ऍक्च्युली म्हाजी आतां चित्रां खूब वर्सां जालीं करता. म्हाका दिसता 16-17 वर्सां जालीं हांव करता आनी गोव्यान खूब कडेन म्हाजी वयता. अंदू कितें जालें, म्हाजे अंदू गोव्या भायर म्हणजे पोरूक गेल्ली थोडी, अंदू चडशी गेल्या सगळ्या पुण्या, मुंबय, उत्तर प्रदेश सुद्दां थोडे प्रोडक्ट्स म्हाजे गेल्या. प्रोडक्ट्स म्हणजे अंदू हांवें दोळे केल्या, जे दोळे ओपन क्लोज जाता ते असल्या चलचित्रांक घालूंक मेळटा. बारीक चित्रां जे तुमी पळयलां आसतलें, एक बारीक चित्र आसा ती स्पेशल हांवें केला गोव्या भायर धाडपाक, जेणे करून ते कुरियर करपाक मेळटा. ही जी म्हाजी चित्रां आहा ती 3-4 फुटाची, ती कुरियर जावंक शकना. आनी म्हाका कशें आहा, म्हाजी गोंयची कला, हांव गोंयकार, सो म्हाजी गोंयची कला गोव्या भायर गेल्यार म्हाका चड उमेद जाता. कित्याक खुबशे लोक आमी गोव्या भायर वयता कितें हाडपाक, पण आयज म्हाका सांगपाक उमेद जाता की म्हाजी चडशी बारीक बारीक हांवें ती चित्रां हांवें स्पेशली केल्ली ती गोव्या भायर आयज गेल्लेली आसा. कोल्हापूर, पुण्या, मुंबय, नाशिक, सगळ्याक अशी, हैदराबाद सायडीक सुद्दां, कर्नाटका सायडीक सुद्दां, महाराष्ट्रान चड गेल्या, कर्नाटकानूय गेला. सो हांव ती करता आनी एक उमेद म्हणूनय करता आनी सायड बाय सायड एक बारीकसो बिझनसूय जाता. आतां थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार तुमी पळयलां आसतलें व्हिडिओन की थर्माकोल यूज केला. म्हाका खबर आसा थर्माकोल इको फ्रेंडली ना, पण हांव मॅक्झिमम पेपर यूज करता. फक्त 10% थर्माकोल यूज करचोच पडटा. म्हणजे जे मोमेंटाचे जे आसा पळय तेका आमी लाकूड यूज करूं शकना आनी पेपराचे यूज करूं शकना, ते हेवी जाता. ते करीत जाल्यार त्या चित्राचो कॉस्टिंग चडूच वाडटलो आनी ते कस्टमरांक म्हारग पडटले. म्हणून खंय तरी थोडो थर्माकोल यूज करता, पण हांव ट्राय करता की तो थर्माकोल एवॉयड करपाक. सकयल आतां जे चित्राचे पांय बीन केला ते सगळे कागदाचे आसा, तेजे पोट बीन जे मदलो भाग आहा तो सगळो कागदाचो, तेजे फेसीस अशी तोंडां बिणां सगळी ती कागदाची आमी करता. मागीर तेका वयल्यान ते फिनिशिंग येवच्या आदी ती पुट्टी बी भरून तेका मागीर मातयेचे कशें ती दिसता. फक्त जो मुवमेंटाचो पार्ट आसा हात बीन तो थर्माकोलाचो करचो पडटा. तुजी स्पेशलिटी कितें हितून? म्हणजे स्पेशलिटी म्हणल्यार म्हणजे जे मॅकॅनिझम आसा पळय ते स्पेशलिटी. तूं कितें म्हणटा की अशें लोकांनी हे दिवपाक जाय लोकांनी? हांव म्हणटा जे आमचे आतां आमी एज अ गोंयकार हांव उलयता, आतां गोंयान अशे खुबशे लोक कलाकार आसा, जे मुर्तीकार आसा, कलाकार आसा, तांकां लोकांनी अशें तांकां हेल्प करपाचें, गिरायक घालून तांकां हेल्प करपाचें, जेणे करून तेंच्यांनी ती कला आपली फुडें कंटिन्यू दवरपाक जाय. आज मी हे गणपतीचे काम करतोय ते कमीत कमी मला 30 वर्ष झालेले आहेत. त्याच्याकडून जर म्हणलं तर महाराष्ट्रात सगळीकडे, पुणा, मुंबई, काय तिथून पुढे कराड, सातारा, कर्नाटकात म्हटलं तर बेळगाव, धारवाड, या भागात, सौंदर्य ह्या भागात आमच्याकडून मूर्त्या जातात. गोव्याला म्हणजे असं कसं या मोबाईलच्या माध्यमातून किंवा आमच्या कुंभार समाजातील जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून यांची ओळख झालेली आहे. काय त्या माध्यमातून आम्ही आता गोव्याला तुमच्या इकडं मंडाळगाव गणपती आणि तुम्हाला तिथं मिळतो आमच्याकडे.